अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे आजी से भाई बुजुर्ग दोस्तों, पृथिवीर मध्य आल्लाह ताआला असंख्य माहलुक बानाइছেন। असंख्य माहलुकेर भितरे सर्वश्रेष्ठ माहलुक हलो मानव जाति। पृथिवीर मध्य असंख्य प्राणी आछे, समस्त प्राणीरा किन्तु शिक्षित ज्ञानवाला। मानुष जखन पृथिवीर मध्य जन्म ने अशिक्षित एवं ज्ञानहीन हिसाबे दुनियाते आसे। मेरा आजिज भाई बुजुर्ग दोस्तों, एक मुरगिर छाना जखन डिम थेके बेर हय तखन साथे साथे दुई पाये दाड़ाया जाए। दुई पाये दाड़ाया मा जखन कुटकुट कुटकुट करे एरकम हने सालेर गुड़ा हने किछु खाद्य जखन खाइते आछे मार साथे साथे खाय, ताहले एगुला के शिखाइलो, के एलेम दिल ताके, एवं डिमेर थेके बेर हइया खाना रिजिक तालाश करार के क्षमता दिल? आल्लाह ताआला दिसेन। भाई आजिज भाई बुजुर्ग दोस्तों, मानुष केन दुर्बल? मानुष जखन पृथिवीर मध्य जखन आसे, जखन जन्म ने तखन ज्ञानहीन हिसाबे एवं एलेमहीन हिसाबे दुनियाते आसे। जखन मार एरकम मार पेटे थेके जखन दुनिया जमीने जखन आसे तखन कानते थाके यार परे कोनो किछु बोलते पारे ना, कोनो किछु केन कानतेছে এটাই বোঝাইতে পারে না। ভাই আজি সবাই বুজুর্গ दोस्तों, एवं হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না। ভাই আজি সবাই বুজুর্গ दोस्तों, তখন আল্লাহ তাআলা এরকম দুর্বল মানুষকে আল্লাহ তাআলা এবং নিজের কুদরতের এলেমের থেকে এলেম দান করে, আল্লাহ তাআলার হেলেমের থেকে হেলেম দান করে, জ্ঞান আকেলে সালিম দান করে। ভাই আজি সবাই বুজুর্গ दोस्तों, তখন মানুষ সফল হয়। তখন মানুষ নিজের আকেলে সালিমকে, আকেলে বুদ্ধিকে এবং অনেকে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করার কারণে আল্লাহর ওলি হয়ে যায়। অনেকে আকেলে সালিমকে, আকেলে বুদ্ধিকে সঠিক জায়গায় ব্যবহার না করার কারণে নাস্তিক হয়ে যায়। मेरे आजी से भाई बुजुर्ग दोस्तों, অনেকে নিজের আকলকে, নিজের বুদ্ধিকে, এলেমকে নিজের সঠিক জায়গার ব্যবহার করার কারণে বিমান চলায় আকাশে। অনেকে নিজের আকলকে, নিজের বুদ্ধিকে সঠিক জায়গায় ব্যবহার না করার কারণে এবং মেহনত না করার কারণে ব্যাঙ্গারি চলায়। তাহলে ভাই ব্যাঙ্গারি ড্রাইভার মনে করে যিনি পাইলট, ইনিও তো ড্রাইভার। আমি